CSS जो क्लियर करते हैं इसमें सिफारिश चलती है, पैसा चलता है, इंटरव्यू में फिर करते हैं ये जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं। CSS में जो है ना वो नाकामी की बहुत सारी वजूहात जो है ना वो जो कॉमन वजूहात हैं उनमें मेजरली बी क्लियर इन योर माइंड। और आप एक चीज़ की एक प्रोसेस है, CSS इज़ नॉट जस्ट अ 1 डे गेम और 1 मंथ गेम। ये एक प्रोसेस है जो कि आपका किसी बंदे का 6 माह का हो सकता है, किसी का साल का हो सकता है, किसी का 2 साल का हो सकता है। आप किस शख्सियत से आपके अंदर एक इंस्पायरेशन या इंस्पायर हुए उनसे? तो और नंबर 2 ये है कि ये जो ड्यूरेशन है आपका ये तैयारी का प्रिपरेशन का, ये कितने एक साल का पीरियड आपको लगा था? आपने घर में बैठ के तैयारी की है या किसी जगह पे एकेडमी में या अपने किसी और यूनिवर्सिटी में या दोस्तों के साथ मिलके ये सारी तैयारी की है? आप यंगेस्ट हैं तकरीबन ये CSS जब क्लियर आपने किया, तो आपकी एज कितनी है? सर पहली बात तो ये कि जो हमें जो है ना हमारे मुल्क में 15 करोड़ इस टाइम यूथ है और आपकी आबादी का 60% जो है ना वो यूथ कंप्राइज कर रही है। तो आपकी जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है ना वो यूथ है। और आजकल हमारी यूथ में जो है ना वो वाइड स्प्रेड जो है ना वो डेस्पोडेंसी पाई जाती है, फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है। मैं जी शुजाउद्दीन मुगल आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं इस वक्त भगवानपुरा हाफसाबाद रोड पे मौजूद हूँ। मेरे साथ अहमद आलम साहब जिन्होंने अभी रिसेंटली 2023 के CSS एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए और इस वक्त OMG ग्रुप में इनकी एलोकेशन हुई है। आइए इनसे पूछते हैं इनको कैसे शौक़ पैदा हुआ कि मैंने CSS करना है, तो आइए इनसे पूछते हैं। जी अहमद आलम साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा अहमद साहब मुझे बताइएगा कि आपको ये CSS करने का कैसे शौक़ पैदा हुआ है? सर कुछ बचपन से शौक़ था और कुछ जो है ना मैंने जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की तो उस दौरान किताबें वगैरह पढ़ी, तो उस दौरान जो है ना वो ज़रा सोसाइटी को बेहतर तरीके से जानने का मौका मिला और मामलात की समझ आई, थोड़े मसाइल की समझ आई। तो उस दौरान फिर जो है ना वो कुछ अर्ज पैदा हुए इनर से कि यार हमें ये हमारा मुल्क है चूँकि, तो इसके मसाइल हमें हल करने चाहिए। तो इस तरफ थोड़ा इस वजह से रुझान पैदा हुआ और शौक़ पैदा हुआ, तो इस वजह से मैंने सेलेक्ट किया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना चाहिए। माशाल्लाह बड़ी छोटी उम्र में ही आपने ये क्वालिफाई कर लिया और आपकी मेरा गालबन फर्स्ट अटैम्प्ट थी ये। और जब आप OMG ग्रुप में आए हैं तो आपकी खुशी की इंतहा तो नहीं रही होगी, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा कि आपके जो सब्जेक्ट थे वो कौन कौन सब्जेक्ट थे जिसमें आपने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए? जी सर आपने बिल्कुल सही कहा कि जब मुझे मेरी एलोकेशन का पता चला तो मुझे बड़ी खुशी हुई, अल्लाह का शुक्र है। तो जो आपने सब्जेक्ट्स की बात की है, तो सब्जेक्ट्स मेरे जो है ना वो ऑप्शनल में फ़लसफ़ा था और पॉलिटिकल साइंस थी और पंजाबी थी, जेंडर स्टडीज़ थी और गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़ थी। तो सब्जेक्ट मेरे अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं जब आपने तैयारी की होगी तो आपको काफ़ी हर्डल्स फेस की होंगी आपकी तैयारी के दौरान, तो जब आपने तैयारी की क्या ये नोट्स आपने खुद आपने तैयार किए या किसी बुक से कंसल्ट किया या आपने कोई अकेडमी ज्वाइन की थी? सर जब हम CSS की तैयारी स्टार्ट करते हैं ना और हम बिल्कुल बिगनर फेस में होते हैं तो उस टाइम ना हमें बहुत सारी इश्यूज़ ये फेस आते हैं कि हम तैयारी कहाँ से करें, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से प्रिपेयर करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले स्टार्ट करें, कितना पढ़ें, कितनी देर पढ़ें, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करें। तो उस हवाले से ना बड़ी ज़्यादा गाइडेंस चाहिए होती है। तो उसमें मेरे पे जो है ना वो मेरी खुशकिस्मती कह लेंगे, मुझे कुछ ऐसे सीनियर्स मिल गए जो इस हवाले से ना मुझे बार बार गाइड करते रहे कि ये इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स को खुद ही इस तरह से सेल्फ स्टडी करके ट्रीट किया। तो उसमें जो हर्डल्स थी वो तो इतनी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि मुझे सीनियर्स ने गाइड कर दिया। और उसके अलावा जो मेन हर्डल्स थी वो ये थी कि गुजरांवाला में जो है ना, क्योंकि हम गुजरांवाला के रहिशी थे, तो यहाँ पे कोई लोकल एज इट इज़ ऐसा कोई इदारा नहीं था जो कि हमें गाइड कर सके। तो लेकिन फिर भी जो है ना वो सेल्फ स्टडी भी हमने अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्म किया और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट दिया। अच्छा अहमद साहब आपने माशाल्लाह मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है और UET से जो टॉपर यूनिवर्सिटी में से इसका एक शुमार होता है UET का, तो क्या ये जो सब्जेक्ट थे आपको चाहिए थे कि कोई ऐसे ये जो आपने रखे थे, क्या आप इसमें इंटरेस्टेड थे कि मैं यही सब्जेक्ट रखूं कि वाकई ये स्कोरिंग सब्जेक्ट थे? जी बिल्कुल, उसमें इस तरह से आता है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि जो UET में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो हमने सब्जेक्ट्स पढ़े थे ना, तो वो बड़े टेक्निकल नेचर के थे और उनका जो है ना वो बिल्कुल भी CSS के साथ कोई डायरेक्टली ऐसे लिंकेज नहीं बन रही थी। तो CSS में ऑब्वियसली हमें सोशल साइंसेस पढ़नी पड़ती हैं। तो खुशकिस्मती से मेरा जो है ना वो सोशल साइंसेस की तरफ रुझान था शुरू से ही, और मुझे इस तरह के जो सब्जेक्ट्स थे कि सियासियात और तारीख़ और फ़लसफ़ा, और ये मुझे हमेशा से अट्रैक्ट करते थे। तो इस वजह से मेरा रुझान उनकी तरफ रहा। और जब मैंने CSS की तैयारी फॉर्मली स्टार्ट की तो फिर मैंने देखा कि इनमें जो है ना वो ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट्स कौन से हैं और सेफ सब्जेक्ट्स कौन से हैं, बिकॉज एट द एंड ये मैटर तो करता है कुछ ना कुछ। तो इस वजह से भी मैंने अपने सब्जेक्ट्स इस तरह से रखे कि वो एट द एंड मुझे अच्छा स्कोर दें और एलोकेशन दे दें। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड इन दिस।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा, अक्सर ये लोग कहते हैं जब बच्चे तैयारी कोई करते हैं सीएसएस की, तो कहते हैं जी ये बड़ा मुश्किल है सीएसएस करना, लेकिन अक्सर देखने में आए हैं कोई ऐसे बच्चे वो जिन्होंने पर्चे दिए होते हैं वो क्लियर कर जाते हैं। तो जो लोग बड़े मेहनती भी होते हैं वो रह भी जाते हैं, जो इतनी मेहनत नहीं करते वो निकल जाते हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहती हैं, उनमें क्या क्या खामियां होती है, जो ड्रॉबैक्स होते हैं, जो उसके अंदर वीकनेस होती है, वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी बना पर वो उनकी एलिगेशन नहीं होती? सर सीएसएस में जो है ना वो नाकामी की बहुत सारी वजूहात जो है ना वो जो कॉमन वजूहात हैं उनमें मेजरली इनकंसिस्टेंट होना है, ठीक है, और सही तैयारी का सही डायरेक्शन ना होने का होना है। बेसिकली बहुत सारी चीज़ कॉमन है जी, लोग पढ़ ही जाते हैं और इतना पढ़ लेते हैं, हालांकि पढ़ना वो होता है कि जिसकी ज़रूरत होती है। किसी सब्जेक्ट्स को किस तरह से टैकल करना है वो एक आर्ट है। एक तो ये पहले नंबर पे सीखने की ज़रूरत होती है। दूसरा, लोग ना कंसिस्टेंट नहीं होते, लोगों को नहीं लोग मेहनती नहीं होते इतने, और जो इस चीज़ की ड्यू रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं करते। देखें मैं ये मानता हूँ कि जो सक्सेस रेट है ना वो सिर्फ 2% है, तो सिर्फ ये चीज़ भी लोगों को ना बड़ी ज़्यादा मैंटेलिटी को ये इफ़ेक्ट करती है कि लोग कहते हैं यार हम एक ऐसा काम कर रहे हैं कि जिसकी सक्सेस रेट सिर्फ 2% है और हमने पता नहीं होना है कि नहीं होना। तो लोग ना क्लियर नहीं होते माइंड में, हाफ हार्टेडली जाते हैं और एक जो प्रोसेस है उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते। तो जब आप प्रोसेस की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे तो फिर ऑब्वियसली इट विल रिजल्ट इन योर फेलियर। तो मैं यही कहना चाहूँगा जो लोग एस्पायरेंट्स भी हैं कि बी क्लियर इन योर माइंड, और आप एक चीज़ की एक प्रोसेस है। सीएसएस इज़ नॉट जस्ट अ 1 डे गेम और 1 मंथ गेम। ये एक प्रोसेस है जो कि आपका किसी बंदे का 6 माह का हो सकता है, किसी का साल का हो सकता है, किसी का 2 साल का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन एबिलिटी। तो उस प्रोसेस से कम्प्लीटली गुजरें तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर रिवॉर्ड देगा। उसमें लक का फैक्टर भी कभी कभी आ जाता है, बट लक का फैक्टर इतना ही है कि अगर आपने एक प्रॉपर तैयारी की है और आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ योर लक, तो वो सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में नहीं हो रहा तो थर्ड हो जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें सीएसएस नहीं हो रहा तो पीएमएस भी ऑलमोस्ट सेम है, तो आपका पीएमएस हो जाएगा। तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अगर आप सही पुट करते हैं ना। वैसे होता नहीं है, अगर आप एक सही प्रोसेस की तरफ जाते हैं तो इंशाल्लाह आपका पहली अटैम्प्ट में ही दूसरी अटैम्प्ट में निकल जाता है। अच्छा अहमद साहब, आपकी मेरे ख्याल ये फर्स्ट अटैम्प्ट थी जिसमें आपकी एलोकेशन हो गई है OMG ग्रुप में। तो आप किस शख्सियत से आपके अंदर एक इंस्पायरेशन या इंस्पायर हुए उनसे? तो और नंबर 2 ये है कि ये जो ड्यूरेशन है आपका ये तैयारी का प्रिपरेशन का, ये कितने साल का पीरियड आपको लगा था? सर जो आपका पहला सवाल है उसका जवाब तो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इंसान की इंस्पिरेशन है ना और जो इंसान का मोटिवेशनल फैक्टर है वो इंसान का इंट्रिंसिक है, मतलब अपने अंदर से निकलता है। तो जब तक आपको कोई इंस्पिरेशन और आपकी मोटिवेशन आपके अंदर से नहीं ना आ रही तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, बिकॉज बाहर की मोटिवेशन टेम्परेरी होगी। आपको शायद वो 1 हफ्ते या बहुत हद तक 1 महीने के लिए तो शायद चला लें, लेकिन सीएसएस इज़ नॉट इतनी शॉर्ट टर्म गेम ना। आपको लंबा चलने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और स्ट्रॉन्ग इंस्पिरेशन चाहिए जो कि आपके अंदर से निकलती है। मेरे लिए मैं यही कहूँगा कि मेरी अपनी प्रायोरिटीज़ थी, मैंने खुद देखा कि मैं क्या कर सकता हूँ और मैं मेरी ज़िंदगी में प्रायोरिटीज़ क्या है, मैं पहुँचना कहाँ चाहता हूँ और मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। तो आई वॉज़ वेरी क्लियर अबाउट इट। तो उसमें इंस्पिरेशन मेरे अपने गोल्स थे, उसमें जो है ना वो सीनियर्स की बिलाशुबा और टीचर्स की जो है ना वो खिदमत हैं और अल्लाह ताला का करम भी है, वो सारा शामिल है। लेकिन इंसान का पहले अपने गोल में क्लियर होना और उसका गोल का उसके लिए इंस्पिरेशन होना बड़ा ज़रूरी है। तो मेरे ख्याल से किसी शख्स या किसी बाहर वाली चीज़ को इंस्पिरेशन बनाने से बेहतर है कि आप अपने गोल्स और आइडियाज़ को अपना इंस्पिरेशनल फैक्टर बनाएं। ये कितने साल में आपने तैयारी करके ये सीएसएस क्लियर? जी तो सर मैंने ना तकरीबन 2020 में ये फ़ैसला किया था कि मैं सीएसएस करूँगा। तो उससे पहले भी मैं किताबें वगैरह तो पढ़ रहा था और मेरा जो है ना वो राइटिंग की तरफ रुझान था। मैं कंटेंट राइटर था, मैंने डिफरेंट वेबसाइट्स के लिए लिखता था और ब्लॉग्स वगैरह भी लिखता था मैं। तो मेरा एक रुझान तो था इसी तरफ। तो भी 2020 में मैंने फ़ैसला कर लिया था। तो साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता मैं कुछ किताबें पढ़ रहा था कुछ, लेकिन जो फुल फ्लैज तैयारी थी वो मैंने 1 जून 2022 को स्टार्ट की थी। अपने मई में मैं ग्रेजुएट हुआ था, तो मई में ग्रेजुएट करके तकरीबन 19 मई को मेरी आखिरी जो थी वो क्लास थी, एग्ज़ाम था। तो वो मैंने 10 दिन जो है ना वो रेस्ट किया। मैंने सोचा कि 10 दिन अब रेस्ट करते हैं और फिर मैंने 1 जून से तैयारी स्टार्ट की, 1 जून 2022 से, और 1 फरवरी को 2023 को हमारा पेपर था। तो ये तकरीबन कुछ 7 महीने का प्रोसेस बनता है, 6 से 7 महीने का जो एक्टिव मैं गिनूँ तो वो मेरी एक्टिव मंथ्स मेरे इतने ही थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ये तैयारी की है
اور آپ نے گھر میں بیٹھ کے تیاری کی ہے یا کسی جگہ پہ اکیڈمی میں یا اپنے کسی اور یونیورسٹی میں یا دوستوں کے ساتھ مل کے یہ ساری تیاری کی ہے؟ تو تیاری کے متعلق جو ہے نا میں یہی کہوں گا کہ میں نے اکیلے بیٹھ کے کی تھی. مطلب مختلف طرح آپ کی نا اپنی نیچر ہوتی ہے. میری جو ہے نا وہ گروپ اسٹڈی میں زیادہ پروڈکٹیوٹی نہیں, انجوائے تو بندہ کرتا ہے گروپ اسٹڈی میں, لیکن پروڈکٹیوٹی اتنی نہیں بن پاتی. تو میں تبھی پروڈکٹیو اسٹڈی کرتا ہوں جب میں اکیلا ہوتا ہوں اور اکیلا بیٹھ کے فوکس کرتا ہوں نا. تو میرا یہی جو تھا وہ اسٹرانگ فیکٹر تھا کہ میں نے کہیں پہ بھی بیٹھا تھا, میں گھر میں بیٹھ کے, زیادہ تر میں نے گھر میں بیٹھ کے تیاری کی. کسی دن میں لائبریری چلا جاتا تھا تو میں نے گھر میں بیٹھ کے زیادہ تر تیاری کیا اور اکیلے بیٹھ کے کیا, دوستوں وغیرہ کے ساتھ نہیں کی. اچھا, یہ بھی پتہ چلا کہ آپ ینگسٹ ہیں تقریباً, یہ سی ایس ایس جب کلیئر آپ نے کیا تو آپ کی ایج کتنی ہے؟ سر میری آج کے دن میں جو ایج ہے وہ ہے تقریباً 23.5 سال. لیکن جس دن میں نے پیپر دیے تھے نا تو اس دن ان دنوں مطلب فرسٹ فیب کو ہمارا پیپر تھا, تو ان دنوں مطلب مجھے صرف 1 ماہ ہوا تھا 22 سال کا ہوا, تو ان دنوں میں جسٹ 22 سال کا تھا. اچھا احمد صاحب, کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو بچے جو سی ایس ایس کرنا چاہتے ہیں, جن کی خواہش ہے, پیرنٹس کی بھی خواہش ہوتی ہے ہمارے بچہ آفیسر بنے اور بچوں کی بھی ہوتی ہے, کہ ان کے لیے کوئی ایسی سنسیئر سجیشنز, ایڈوائز ان کو پریپریشن کے حوالے سے آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ سر یہ بڑی اچھا, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے موقع دیا یہ بات کرنے کا. سر پہلی بات تو یہ کہ جو ہمیں جو ہے نا ہمارے ملک میں 15 کروڑ اس ٹائم یوتھ ہے اور آپ کی آبادی کا 60% جو ہے نا وہ یوتھ کمپرائز کر رہی ہے. تو آپ کی جو میجر ڈرائیونگ فورس ہے نا وہ یوتھ ہے. اور آج کل ہماری یوتھ میں جو ہے نا وہ وائڈ اسپریڈ جو ہے نا وہ ڈیسپوڈنسی پائی جاتی ہے, فرسٹریشن پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ ملک چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. اور میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ مسائل ہیں اور بے شمار ہیں, اور ہر جو نوجوان ہے وہ سکسیزفل ہونا چاہتا ہے. کچھ نوجوان آفیسر بننا چاہتے ہیں, جو بھی بننا چاہتے ہیں. تو میں ان کو صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, یہ جتنے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں نا, یہ جب تک ہم دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے نا کہ یہ کوئی آ کے حل کرے گا, کوئی مسایہ آئے گا شاید جو ہمارے مسائل حل کرے گا, تو مادی دنیا میں اس طرح سے نہیں ہوتا, کوئی مسایہ نہیں آتا کبھی. اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتا ہے کہ ہم اس قوم کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتی ہے. تو ہمیں اپنے اندر, ہماری جو نوجوان ہے, جو 60% یوتھ ہے, اس کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ ان سارے مسائل کو حل کر سکے. تو وہ مسائل صرف سی ایس ایس کر کے نہیں حل ہوں گے. وہ میرا اسٹرانگ پوائنٹ یہ تھا کہ میں نے یہ رستہ اختیار کیا ہے مسائل کو حل کرنے کا, کہ میں سی ایس ایس کروں اور ایک جو دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے, اس کی گورنمنٹ مشینری کا حصہ بنوں. لیکن آپ کے پاس بھی بے شمار مواقع ہیں ان سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے. تو وہ آپ پرائیویٹ طریقے سے بھی حل کر سکتے ہیں, اب آپ کسی بھی طریقے سے کام کریں تو ملک کے ساتھ سنسیئرٹی دکھائیں, اور اس کے مسائل انشاءاللہ ضرور حل ہوں گے. ہم نہیں کرنے ہیں, باہر سے آگے کسی نے نہیں کرنا ہے. تو یہ ایک جو ڈیسپوڈنسی کی فدا ہے, یا یہ ہے کہ ہم ملک چھوڑ دیں گے, تو اس طرح سے نہیں چلے گا. اس طرح سے تو ہم ملک کے مسائل حل نہیں کریں گے. ایٹ لیسٹ یہ ہمارا ملک ہے تو ہم نے اسی کو دیکھنا ہے. تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تھنک فار یور سیلف آلسو اینڈ ڈو سم تھنگ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی اینڈ کنٹری رادر دین جسٹ فکسنگ یور اون ہاؤس. اچھا احمد صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا, اکثر ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سی ایس ایس جو کلیئر کرتے ہیں اس میں سفارش چلتی ہے, پیسہ چلتا ہے, انٹرویو میں بھی ہیرا پھیری کرتے ہیں یہ جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں. تو میں نے جو دیکھا ہے اکثر لوگ میڈیوکر اور جو درمیانی جو پور فیملی سے بلانگ کرتے ہیں وہ اکثر آ جاتے ہیں. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سر یہ جو متھ ہے نا ہماری سوسائٹی میں عام طور پہ ایک مورل ڈکلائن کا ہم شکار ہیں, اور ہمیں ہر کام میں 2 نمبری نظر آتی ہے. ہم جو ہے نا وہ سوسائٹی میں اچھی سبزی لینے جاتی ہیں, وہاں پہ بھی ہمیں کوئی دال لگا جاتا ہے, دودھ لینے جاتے ہیں وہاں, تو ہم سوچتے ہیں کہ ہر کام میں نا دال چل رہا ہے. تو اس میں یہ بھی افواہیں ہیں کہ جی سی ایس ایس میں بھی شاید دال لگتا ہے, رشوت چلتی ہے. تو سر مجھے اس پروسیس میں نا, میں نے سی ایس ایس کے پروسیس کو مانیٹر کرتے ہوئے تقریباً کوئی 5 سے 6 سال تو ہو گئے. تیاری کے میرے جو ہے نا وہ دیکھتے ہوئے کوئی 2-3 سال تو میں نے اس بارے میں پڑھا, لیکن اس پروسیس کو دیکھتے ہوئے کچھ 6 سال. تو مجھے تو ایسا کوئی سین نظر نہیں آیا ابھی تک. اس میں بے شمار میرے سینئرز ایسے ہیں جن کا کوئی جو ہے نا اس طرح کا نہیں تھا. میرا ذاتی طور پہ میرے والد صاحب جو ہے نا وہ ایک معمولی سے ٹیچر تھے, تو ہمارا تو اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم یہ سارا کچھ کر سکتے, کوئی رشوت دے سکیں یا کوئی اپروچ کر سکیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور اس کے علاوہ محنت ہے جس سے یہ پاسبل ہوا. اور میرے جتنے دوست ہیں ان میں سے بھی سارے لوگ میں نے محنتی دیکھے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ, بلکہ حقیقت یہی ہے کہ جو پاکستان کے کچھ ادارے جو ہیں نا جن میں میرٹ اسٹل پریویل کرتا ہے ان میں سی ایس ایس ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر, اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا وہ میرٹ پہ ہی رکھے, میری تو یہ دعا. کیا آپ کی پرائیورٹی بھی یہی تھی کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے, اللہ نے آپ کو کروا دیا, کہ اب یہ پرائیورٹی آپ کی کیا ہے کہ آگے مزید آپ نے کوئی اٹیمپٹ لینی ہے
کہ میں نے DMG گروپ میں جانا ہے یا پولیس میں جانا ہے یا OMG گروپ ہی میں نے جوائن کرنا ہے؟ سر میں نے اس میں جو ہے نا وہ OMG گروپ واز ون آف مائی فیوریٹ پرائرٹی, اور پولیس بھی آلموسٹ تھا میری اچھی پرائرٹی تھا, بٹ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا وہ مجھے OMG میں دیا ہے. تو میری جو کوشش ہے نا وہ یہی ہے فی الحال کہ میں اس میں ہی اچھی طریقے سے سرو کروں. اس میں دیکھوں گا کہ مجھے میکسیمم آپ کے کریئر جو پاتھ ہوتے ہیں نا وہ 2 ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے کہ آپ کی پرسنل سیٹسفیکشن اور دوسرا آپ کی ہوتی ہے امپیکٹیبلٹی. میرے پرسنلی یہی ہے. تو آپ کی جو میری پرسنل سیٹسفیکشن ہے نا وہ تو ایک سیکنڈری ہے چوائس. میں اگر امپیکٹ کریٹ کر رہا ہوں نا اور میں سروس میں آتا ہوں تو میں اگر اسی میں امپیکٹ کریٹ کر سکا, میری کچھ سینئر سے ملاقات ہوئی ہے اور بات چیت میں یہی ثابت ہوا کہ جو آپ OMG گروپ ہے نا اس میں آپ بڑے ہائی لیول پہ پالیسی ریکمنڈیشنز دیتے ہیں اور آپ کا جو امپیکٹ ہے نا ایک بڑا ہائی لیول کریٹ ہوتا ہے. آپ اگر پولیس آفیسر ہیں تو آپ ASP لگتے ہیں تو آپ فوری طور پہ شاید ایک ڈسٹرکٹ یا تحصیل آپ کے نیچے آتا ہے. لیکن جب OMG گروپ میں جاتے ہیں تو آپ ڈائریکٹلی منسٹریل لیول کسی منسٹری میں ہوتے ہیں اور وہاں پہ آپ نے پالیسی ریسرچز کرنی ہوتی ہیں, پالیسی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. فرض کریں اگر آپ تعلیمی منسٹری میں جاتے ہیں تو آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ جو ملک کا تعلیمی نظام ہے نا اس کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنا انپٹ دے سکتے ہیں. تو میرے خیال سے اس حوالے سے میں زیادہ امپیکٹفل ہو سکوں گا OMG میں. تو فی الحال کے لیے میں OMG میں ہی رہنا پسند کروں گا. مزید انفارمیشنل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں.